मैंने आज आम आपण मानक एमती जिन देखू आप वीडियो को जमा स्किप करेंगे देखु आगु को आम आपको कौन कौन देखा देख देख कोटा कोटा कौनटा अरे कोटा कोटा जानी हूं पाखु नबू नहीं 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 रही जा नहीं चला तू चला किछि हो नहीं नहीं थाउ संगमान देखन बहुत डेंजर जगह चला एमती जगह रे केबे आसीबे आपण माने एकुटिया 4 नंबर पुका डायरेक्ट देखन गोटा लाइट जलछि देखन गोटा लाइट जलछि देखन देखि परते देखि सेठी लाइट जलछि सेठी के चला अरे जे नीचे टे रोक ना नहीं लाइट पे को चला सांग मैंने आज आम गोटे जगह को आसलु आम टे बाट भूली जाए बाट जानी पारनु देखु चारिआडे खाली जंगल गोटे हेले गाड़ी ना ये देखु गोटे कुकुर बुलुଛି एठी एमिति जगह हाँ कहले हूँ शुभे आउ गोटे गाड़ी आइला देखु बहुत कष्ट देखु देखु ये रोड देखुं ये बहुत भयंकर रोड आम हठात राति राति टाइम 12टा बजला आम जाऊ देखु गोटे हेले गाड़ी नहीं देख देख कोटा कोटा कौनटा अरे कोटा कोटा जानी हूं पाखु नबू नहीं 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 रही जा नहीं चला तू चला किछि हो नहीं नहीं थाउ संगमान देखन बहुत डेंजर जगह चला एमती जगह रे केबे आसीबे आपण माने एकुटिया 4 नंबर पुका डायरेक्ट देखन गोटा लाइट जलछि देखन गोटा लाइट जलछि देखन देखि परते देखि सेठी लाइट जलछि सेठी के चला अरे जे नीचे टे रोक ना नहीं लाइट पे को चला देखन संग माने केमती भयंकर डेंजर जगह भाबुथबु तो सेही अनुसार घरे फोन करछन जे नेटवर्क पाउनी घरे बहुत व्यस्त हेबेनी ई जगह पर डेंजर जगह देखंदु गोटे हेले भी ए जो ब्रिज ता देखुते ए ब्रिज हेड दे एठी हेड दे देखंदु संग माने किन डेंजर जगह एठी 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 भगाठू एठी राति रे बहुत भय लगे ना ना तू भगाठू एठी एठी बहुत भूत भी बाहरंती बहुत भय लगे ना गाड़ी आसला गोटे पाके देखंदु गोटे गाड़ी आसला बहुत डेंजर जगह भाई मोर एठी फाटुची सहे सहे तो जल्दी चला संगमान देखंतु केमते देखंतु फोटो देखा जाउनी कोन देखैबी भाई पूरा अंधार दुकान अच्छी गाड़ी भी आसुची देखा जाऊ पचारिबा ना एठी केही भी नाहाती एठी राती हेला माने भाई 7टा रो दुकान बंद देखंतु सब बंद रही गलाई एठी आ किछि नाही देखंतु पूरा अंधार देखंतु देखंतु संगमान आपण बत्ती YouTube रे सब मिछ हैला हमें आपण र पूरा कोन देखाय भाई जो फाटुची भाई कहना संगमान देखंतु पूरा निछटिया रोड देखंतु ड्राइवर भी भाई कहनी ड्राइवर देखंतु ड्राइवर भी टिके नर्वस होचंदी भाई डरुछ ना को ड्राइवर टे डरी गलेनी भाई ए जगह तुम जतो जाई न हां राती 10टा पर हेले अच्छा माने एमिति गोटा रोड आरपुट उठिए जाके तुम पूरा विश्वास भी करि परियोनी देखंतु संगमान बाछुरी भलिया देखा जाए अच्छा किंतु से कोनटा बोल जाए भाई तमे जो कहू ना हमरो फाटुची तमे भाई कुहनी तमे भाई लोकल लोक तमे जानिथिबो हमें भाई किछि जानूनु तमे भाई जेमिति हेले भाई चला भाई तू गियर पछे भाई भांगी दे भाई तू नहीं कि घरे पहुंचैलु भाई किछि जानिनु मन इच्छा नहीं कि आउची एपटे कहू कोळा बाछुई हां कहिबू खाली घरे लगा खोबी भी पुओ देखन संग माने पूरा सुनसान रोड एपटे बहुत डकायत हुए भाई स्पीड कर रे डकायत एरिया भाई देखंतु एडा मुंडिया रो पाद देश देश ना भाई कोठा जबुत ए भूत ए अबे गाड़ी लाइट पडुची गाड़ी लाइट काढले भूत सेठी से कोन देखाई देला भूत तारी कोठा खाली भूत भाई रियल ले देखा रियल ले देखो भाई आगे कोन छी जोखा रेड कोठा ले
ଏନ୍ଏଚ୍ ଭାଇ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲେ ଭାଇ ଏଠି କଣ ଏମିତି ସବୁ ଲାଗୁଛି ଅଜିବ ଲାଗୁଛି ତତେ ଲାଗୁନି? ହଁ ମତେ ଭାଇ ତତେ ଲାଗୁଛି କି? ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ପୁରା ମୁତି ପକେଇଲେ ପେଣ୍ଟରେ ବୋଧେ। ଭାଇ ଲାଗୁଛି କଣ? ଭାଇ କହି ହଉନି, କହି ହଉନି କହୁନ। କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ମୁଁ ନାହିଁ କେମିତି ଯାହା ହଉ ଏନ୍ଏଚ୍ ଆସିଲା ଭାରି। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିତରେ ପୁରେଇବୁ ହେଲା। ତୁ କୁଆଡେ ନବୁନୁ, ତୁ ରୋଡ ଜାଣିନୁ ଯଦି ଭାଇ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ଖୋଲ। କି ଓଲା ଅଟୋ ଚଲଉଛୁ ଶଳା ତୁ ଓଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଲାଗିଗଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଯଦି ବ୍ଲଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଧଇଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ଦିଲଖୁସିରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଦିଲଖୁସି ନୁହଁ ଭାଇ, ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଦିଲଖୁସି ନାହିଁ ଏଠି, ଏନ୍ଏଚ୍ ଲାଗିଗଲୁ ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନ ପଶିଲା ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଆସିଗଲା। ଦେଖୁଥିବେ କି ଭଳିଆ ରୋଡ ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଗକୁ ଟିକେ। ଆମେ କେମିତି ଘରକୁ ହେଇ ଏନ୍ଏଚ୍ ଆସିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କ୍ୟାମେରା ବୁଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାର୍କ ହଉଛି ଅବିକା। ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡେ ମୋମୋ ହେରିକା, ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସିଲେ ଖାଇପାରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନୂଆ ପାର୍କ ଏଇଟା। ଏଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାଲିଛି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଏପଟେ। ଆମେ ତଳ ପଟେ ପଳେଇବା। ଆମେ ଏପଟେ ଓଲା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ପୁରା ଓଲା ଡ୍ରାଇଭର। ହଁ ଭାଇ 90-20 ପକେଇ ହଉ ଭାଇ। ଦେଇଛ ନା ଭାଇ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର, ବହୁତ ନିଆରା ସହର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏପଟେ ସୁନସାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତି ଟାଇମରେ ସବୁ ସୁନସାନ। ମାନେ 12ଟାରେ ଆସିଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିତରେ ପଶିଲୁ, ହେଇଛି ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ କହନା ସିଏ ଯେମିତି ଡ୍ରାଇଭର ଓଲା, ଇଏ ବି ଓଲା। କହନି ହଁ ଭାଇ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସୁନସାନ ପୁରା 12ଟା। ଆଉ ଆମର ଆଉ କିଛି ଦମ୍ଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ହବ ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ବ୍ଲଗ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ବ୍ଲଗ କଣ ଭାଇ, ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁଛି 100 ଇଏକୁ କଣ ବ୍ଲଗ କହିବ ନା କଣ ଭାଇ? ଭୂତ ଦେଖିକି ଆଉ ଭାଇ କହନି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ମୁହଁ ପୁରା ନୁହଁ ମାଇ ଛେଳି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ହଉ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖିବ କଣ, ଏ ଡ୍ରାଇଭର ମୁହଁ କଣ ଦେଖେଇବ? ଆରେ ତାର ଯୋଉ ଭାଇ ମୁହଁ, ସିଏ ତ ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଭାଇ। ମୁହଁଟା ଦେଖି ଭାଇ ପୁରା କରାଟ ମୁହଁ। ରଖିକି